Kao što sam i najavio, dolazi mi moj kum, Kim, Belgijanac, venčani kum. Kad on dolazi, ja ne volim mnogo da radim, pošto nas dvojica znamo da zasednemo dobro, tako da pokazat ću vam za 3 minuta kako sve da nabacate i da Rera odradi sve za vas, da bude sočno, da bude par excellence. Ostanite sa mnom. Kao što sam i rekao, nabacali smo ovdje krompiriće, stavio sam par glavica luka sa strane, šargarepu, uvek stavite šampinjone, sam začinio u sredinu i na njih stavljate meso. Znači, nemojte meso stavljati na krompiriće iz razloga da vam ne bi bili krompirići gnjecani. Znači, idemo na meso, soli, bibera, vegete, suhih začina, ko šta voli, nek izvoli. Ja to radim evo ovako. Znači, jedna strana, brzo okrećemo, drugu, ponovimo. Idemo, nebitan redoslijed. Bibera, jedna, druga, treća, četvrta, peta, šesta, soli, suhog začina, ko voli, ko ne, ne mora. Stavljamo ih gore na šampinjone. Uglavnom ovako u sredinu. I uzimamo za kraj svinjske masti. To je to. Batit ćemo gdje nađemo mesto. Evo ga, jedan ovako. I od ove glavice bijelog luka što smo odsekli i ovaj drugi da ćemo negdje, evo ga. Pored njega nek pušte mirise da uglavimo. Malo majčine dušice, malo ruzmarina, sve spremno. Vaš posao bukvalno 3 minuta je ništa bez naše paprike. Stavljamo foliju i idemo u Reru. Sat vremena na maksimalno stavite Reru. Posle toga skidamo foliju i smanjimo na 220 stepeni dok vam meso ne bude pečeno. Posao gotov, idemo u Reru, vraćamo se kasnije. Evo nas nazad, posle sat vremena u Reri, skidamo foliju i vraćamo nazad da se meso zapeče. Vidimo se kad meso bude pečeno. To je sve. Kao što sam rekao, sa mojim kumom Kimom, nas dvojica smo završili našu misiju. Živjeli, Hezonde, živjeli. Aće. Oh, taste. Da probamo. Gdje su šampinjoni? Šampinjons. Opa. Or carrot maybe. Cut from the meat here. Take the piece here. Oh. Is good? Perfect, very good. From the scribe, Dalibor Soul Food, top. Zapratite moju YouTube kanal Dalibor Soul Food. Ovo je moj kum Kim. Perfect.